Mas se não teve, tipo, Metroid, ou tipo, os Metroid mais clássicos, né? Num evento, normalmente tem no outro, no mesmo ano. Here to bring you a Splatoon 2 NG Plus run, and I am joined today by my lovely commentators. If you'd like to introduce yourselves. Hey everybody, my name is Master Ozzy. I also run Faltou this o Chrono category Trigger. as well as a smattering of others. Good to see you all. My name is Nobab, and I also run this category in this game. Nice to meet you. And let's just hop right into it. We'll explain how this category is going to go down as I get started. So let's go in 3, 2, 1, go. It has begun. Bora lá, gente. Alright, Ele so vai I guess I'll explicar start off conforme by vai indo, então explaining. vamos ver. So the root of this category, we're going to be doing all the levels on a completed file. And so this is going to be the fastest gameplay that you're going to see in this game. Então, o que vai acontecer é que realmente ele vai fazer todos os níveis, todas as fases, num save já completado. Por isso que é o NG+. Então ele tá começando por este nível, por essa fase, né? Porque no geral é realmente a fase mais difícil, então já faz a de primeira. It's got a good fire rate, and also has the dodge rolling mechanic, which we're going to see a lot in this run. Ooh, taking an unfortunate death there. That jump there is a little short. Mas ele tá usando esse personagem também porque, no geral, é o melhor pra essa fase aqui. Tem uma boa taxa de disparo, tem uma mecânica boa, também tem movimentação também é boa. And it mostly consists of these ink pillars that are popping in and out, as you can see right there. So Ian's going to try to make the fastest cycle. Yeah, we usually just do this level over and over again until we get the best cycle. So a lot of resets can happen here. As you can see right here, he's going to dodge roll into these boost pads to try to reach them faster. Break those boxes, try to get the cycle right Deu os dodges nos boosts para tentar acertar eles bem rápido. E chegou no final já. 1:15. Pois é, né, MacGyver? Tem os Kaizu Mario também. Normalmente sempre tem um ou outro. Heavy levels in like any category for this game, and I go for some pretty risky movement, so the fact that I die trying to do one of the corner jumps does not surprise me. Anyway, we're going into level 2, and this time we're equipped with the hero shot. The hero shot, compared to the dualies, has more range and a higher fire rate, and that's going to be useful for levels where we have to go and take out a bunch of enemies. Então ele tá agora com esse personagem porque tem um fire rate, né, um disparo mais alto e também uma distância de disparo mais alto comparado ao personagem anterior. Então ele tá também disparando ali no chão para poder aproveitar isso na sua movimentação e passando pelas áreas mais rápido. There's two other sub weapons as well, the Splat Bomb and the Auto Bomb. The Splat Bomb you'll be seeing quite a bit. It's pretty useful for fights and one of the tricks that will be in the next level. And the Auto Bomb, not so much, but it has a couple of places that you'll see. And now we got this fight section right here. I'm just gonna try to steady my aim, taking out all of these enemies. Yeah. And this section right here is part of the reason why we switched to hero shot. That little bit of extra range and fire rate really helps us to kill those enemies more efficiently. That's correct, yo. And yeah, that's what I was going to say earlier. Ali mais corner jump. A slightly longer range than the dually does, and the fire rate is a bit better, so it's definitely good for taking out enemies pretty quickly, as you saw there. When you're climbing up the sponge there, it's easier to go on the side there than on the front, just because we can kind of just run up one wall instead of just E já foi mais nível. Yeah, and then we're going to be going into yeah, it's much easier to do that. It's a little faster, and we're going into level 1 next. Naboman, you want to take the stage away? Sure. So at the very beginning of this stage, we're gonna do a little corner cut to avoid taking a path around the left side.
But there's also going to be a Então ele trick vai coming pegar up um in atalho this ali pelo stage canto, where we crush a splat bomb under a box. bem no início. And by doing that, it'll explode the bomb immediately and allow us to break Agora open ali. boxes, which will allow us to deal with the enemies that are on top of them really efficiently. Right here, we're about to see it coming up. I will just slide that one under the Realmente boxes. uma movimentação do jogo muito Clear out rápida, that section just Very much nice. faster. tudo acontecendo muito rápido na tela. And we're also going to see another trick in the run used very frequently. Right here, there's this key that Ian's going to grab, and he's going to substrafe to try and it's going to change his momentum so that he can just immediately double back right after grabbing it. Without the substrafe, you would basically just be like stuck there for a moment and you wouldn't be moving very quickly. Yes, and the thing about substrafing is that not only will it let you change your momentum quickly, but it'll also let you get to top speed a lot faster too than just swimming normally. So when you're starting like sharp turns, a substrafe is quite optimal. You'll also see the same concept. Mais done skip with de the canto weapons as ali. well. That's a shot strafe. It's a little bit slower, but in a couple of places, it just makes more sense than pulling out a sub. And right here, you'll see that one of these enemies has a key, and it opens up this thing called a lockbox. Just lets us get to another launch pad, and the end of the stage is right there. Yep, the key will always be in the same enemy every time. So if so we're always gonna. Quem conhece Splatoon aí, Splatoon 2, tá entendendo alguma coisa? It's pretty easy just to take out all the enemies and find out where the key is. Que é como ali falaram, né? Realmente, o Splatoon é muito conhecido pelo multiplayer, mas não tanto quanto, né, dos níveis das fases. And one of the first examples we're going to see right here. So what we normally have to do with this boss is the attacks are pretty predictable. Agora é uma boss fight. He is going to let us try to climb on top of him and shoot a tentacle. But with the charger, we can just shoot the tentacle right on top there without having to climb on top of him at all. Pretty much ending the phase. Então a mecânica do boss é que tem que escalar ele no topo e atirar ali numa área do topo dele, mas com o laser carregado, com o tiro carregado, consegue mirar ali de baixo e consegue acertar igual, sem precisar escalar ele. Alright, we have a $100 donation from Valthus. This says, wow, I had a very long day at work, and I don't think there's a better way to get back home to see the first $1 million has been passed. Let's set some record donation numbers. I couldn't agree more. Do we have time for a couple more? For sure. We do one more. Alright. We got Splatmoss donating $250, saying, Splatoon 2 run on my birthday? Woo me! I think a good present would be unlocking the Resident Evil Village run so my fiance can see what her favorite games run too. Happy birthday, man. Alright, good. We're going to be going into World 2 next. Let's see, this next level is going to be level 6. Agora eles vão pro mundo 2. Trick was actually discovered pretty recently, actually. Nobubin, do you want to explain this one? E teve um novo truque descoberto que eles vão fazer. Que o Taylor vai fazer. Basically, we're not going to be seeing this trick and run since it's really difficult to pull off. Especially in the marathon setting, but não, eles acabaram de falar que não vai fazer. This game give you momentum whenever you jump on top of them, and we can use a platform like resetting back to its original position to barely make a jump and hit a grappling right next to the Zapfish. And it saves about 30 seconds in this stage, but like I said, it's really difficult to pull off here, so we won't be seeing it today. Yeah, that trick took the IL time in the stage down from 59 seconds to 29 seconds. Literally cut the stage in half. But even that being said, that 59 seconds has another skip at the end that we're going to see. Kind of one of the oldest skips in the book that we originally, I think, saw from Nintendo themselves when they did a speedrun of the stage. It's on speedrun.com and everything. You can go check that out. But what we'll do, we just picked up a Stingray earlier. This thing's got infinite range, and this fan, we can drag the platform closer towards us and hit this grappling. And that lets us get to the end of the stage without doing most of that ending. Saves about 20 seconds. Com aquele laser teve alcance infinito, já podia puxar a plataforma mais cedo, então conseguiu
viajar até ela e já cortar o restante do estágio, restante da fase. Joguei Splatoon 1, mas nunca toquei na campanha, só jogava online. Pois é, Tadeu. Quem sabe a campanha é legal também. Eu realmente não sei porque não possuo Switch. So we can just walk to it. Yeah. But right here, this is the first stage that we're going to see the giant squeegees. These guys, you know, they're probably our biggest frenemies in the run. We have a love-hate relationship with them. You know, we need them to, you know, to guide us throughout the stage. You know, we can't complete the stage without them. But their behavior is slightly RNG sometimes. Thankfully, we can manipulate them with our sub-weapons. Curling Bomb is probably the most useful one just because since it goes into a straight line, it's, you know, very easy for kind of guiding the squeegees to where we want to go. In this stage, we're not too bad, but they can get a bit annoying in the later stages, but we'll get to that. One does not want to cooperate with me right now, but that will right do. there. You just decided, no, I'm gonna turn Pouco de around. I wanna RNG see what's ali. over here. Yeah, you got Curling Amigos, Bomb in front of não you, vai dar pra since the tancar runners have a até splat pô, Lapurini. Pena. in its face. I guess it just wanted Pena to que não go vai towards conseguir that tancar aí instead. até o That's Zeldinho. fine. Ooh, what's over here? No, we gotta keep going. Mas te vejo, então nos vemos mais tarde. Então em outro momento aí durante a maratona. Jump right around Tudo de him. bom aí pra você. Usually, Tenha um bom there's descanso, like uma a boa big long noite. path there that you're supposed to go all the way down, so you can try and dodge it, Fazer um but cosplay do doguinho da the Kung Fu hitboxes on them Fruit. Nice. are a little bit generous, not perfect, but it's enough to squeeze by. No, we don't got time for that. We have to, Ah, we have mimir. to make this snappy. Exactly. We got cycles to make, yo. Yep. Yeah, we got places to be. Pretty good level. Next up, level 5. Level 5 is a pretty interesting one because it's the first stage that has a lot of grind rails. And those are going to be very nice with the dualies, as you'll quickly see. Yeah, so this is going to be one of two stages in the game that has a lot of grind rails, and these are probably arguably the most fun levels to play in the game, whether you're a casual player or a speedrunner. It's just so fun to go through. Just Nessa fase vai ter muita dualies, you know, parte de grind, running né? on those Tipo, rails. It's a lot of fun. similar no Sonic, Yeah, ou, you'll né? also see that we're doing Que fica a lot of deslizando these dodge roll e navegando boosts. pelos, né? Every time that you dodge roll on top of one of these Como rails, como it can traduzir give you a grind, slight boost of speed forward and get you a né? little Deslizar pra So essa since parte we de have nothing else to ferro, do tipo on os these cabos rails, aí. that's generally the best thing that we can be doing. But coming up, we've Rails, got a skip. corrimão, It's pode called a ser, knowledge algo jump. assim. If I shoot this wall at the correct time and jump, it'll keep a little bit more of my speed and height, and that'll let me get up to that section, which saves having to go around the whole intended path, which is about 5 seconds longer. Yeah, you can't make Ele a acabou de fazer loop at pequeno just a regular skip jump. You ali, have to, que you know, pulou do outro a segmento que that salva carries uns the 5 momentum segundos. that gives you enough speed to reach that platform right there. Yeah. But it's one of those kind of feel-good tricks that Queria muito ver o Slade Spire, very mas easy to learn, depois and, vejo o VOD no GDQ, pois o cara usa muitos bugs e é muito da hora. absolutely. Sempre tem, né, Morph? Sempre tem. That is correct. It's Mas é isso, also gente. Sei que tá not tarde e named tudo, after the mas skateboard trick. It's actually especialmente named ali after em a seguida, Japanese player depois dessa run, that originally realmente got convido world todos record aí, with it back in the day, né, quem pode, né, fica aí com a gente no which is pretty cool. na run de Zelda após, porque realmente vai ser bem Pause, bacana. Unlock that Savfish there. There we go. Another one down. Mind if we sneak in a donation? For sure. Absolutely. All right, we have $50 from the Rainbow Ghost that says, well, I said I'd donate $50 if you died in the first stage. So here it is. You might have died, but this money will go towards helping others and not die. So it cancels out your death. Good luck and have fun. You got this. Thank you, Rainbow Ghost. Let's see, here we got level 4. This one's not really as intense if you're doing a special trick that you can do in this stage called Relonium Boost. We're not going to see them in this one just because Alguém they're sabe very se inconsistent teve to make. But basically, Kingdom if Hearts you esse shoot ano? one of those Relonium
and dodge into it at the same time, you can basically get a boost from it, and that will shoot Kingdom you Hearts, really se eu não me engano, far não forward. neste It's evento. a pretty cool speedrun trick, but it's Ou also sim, very deixa eu difficult and very ver. precise. Eu não me lembro mesmo. So we're not gonna do Kingdom this. Hearts We're just vai gonna ter Kingdom Hearts 2 we're just Final gonna Mix kinda HD. cruise through this pretty, Vai you know, ser hoje pretty smoothly mesmo. with some curling bombs. Vai começar a Yeah, there's princípio no, one more no jump, so we can cronograma get a few diz more às donations. 18 horas, 18h03. Sure Kingdom thing. Hearts We've 2 got Final a Mix $25 HD. donation from King J that says, "Let's go, Talon. Great to see Splatoon 2 getting a second Hoje às time 21? shine É, at talvez eu não AGDQ. peguei o horário Leading atualizado, off to talvez. Eu Splatoon não me 3. lembro. Good luck on this run, and let's see É que some teve vários enjoyable matches atrasos, after né, no this run. cronograma, And on então. that note, I do É, wanna hoje às remind 21 horas, everyone exato. that we don't know which 3DS Zelda game is coming up Vai ser next. um copy It could be race Ocarina of Time, it could be Majora's do Mask. Majora's Mask Violin, is sitting Spike at Vegeta, J. Hobbs e $21,800. Rose At Ocarina of Curl. Time, $14,353. So keep that coming in. Do we have time for one more? Go for it. One more. All right. We got $50 from Sanachanto that says, "To every runner, to everyone donating, even just the minimum, and of course everyone working hard behind the scenes, thank you and well done. We all work together." All right, now we're going to be going into level 9. Level 9 is our first Octoling stage, and in these Octoling stages, there's going to be 8 of these mini Zapfish. If I De get nada all aí, of them, Kenan. that'll complete the stage for us. But it's on one of the multiplayer maps for Então, this game, aqui tem and these are 8 generally a lot desses smaller mini than the other fish. single-player stages, so Tem que capturar, it's tem que gonna coletar go todos very fast. para Don't terminar blink or you'll miss essa it. fase. Ele já These are some of capturou the 3, probably faltam the hardest 8. levels to speedrun in the game. Faltam 8. Capturou They're, 3, faltam you know, 5 very dos 8. intricate. It requires a lot Só of, mais you know, 5. different types of movement. You know, it's São mais pretty 3, quer dizer, difficult já to foram do 5. these, Tô me very perdendo na fast. matemática aqui. Just because there's so much thrown at you, these Octolings can be pretty brutal at Só mais times. um. This level's not too bad. Closing out with the 34. Caminho bem It would definitely otimizado. get harder when 34 you're, segundos. let's see, and I think we'll be going into the boss 2. Yeah, boss 2, correct? We got Level we 8. got level Oh no, 8 wait, level 8 first. first. I'm sorry. Yes, one more level than boss 2. Yeah. So in level Level 8, 8 is gonna have. yeah, I'll talk about some further boosting. Yeah, go ahead. So I'm gonna hold this curling bomb slightly. Tem to BRs its fazendo full run discharge. no GDQ esse Hop ano? inside of this furler. A gente já You're gonna teve need a sim little boost um of speed que eu tenho there. certeza que foi It's o called a Luiz furler Miguel boost. correndo Mega Man If you hop in a X4. furler at the correct time Isso after foi no taking damage, it segundo will send dia. you forward very Foi na quickly. terça-feira, se eu não me You engano. can do it on a lot of these furlers throughout the E stage, but there's only 2 teve that I'm mais recommending um going for BR, because there's nice mas eu setups não me for it. lembro quem. So that earlier one was Eu, one of the eu me first lembro que eu tinha ones, and then visto there's gonna be o a pessoal double furler comentando coming up. outro dia desses, As I got these spot mas eu bombs não equipped, tenho I'm certeza going to quem throw them era right in front of this and get caught in ou it qual and jogo boost me correu. forward. And I believe that's about a 5-second time save. Pretty useful, if you ask me. Then we'll get to this ending section Inclusive que a here. run de Mega Man Normally you're supposed to X4 é go on the muito right legal. side and go take some furlers, but because we have curling bombs, we can go straight through this pack of enemies. Tinha um BR comentando, se não me engano. Off of one of them. All right, I would There we go. appreciate you. Talvez também é comentando lá, pode ser. Thank you. All right, we're good. Realmente não sei. That Looked really close. that was very close, but everything's fine. What are you worried about? Well, that's what happens when you charge at a bunch of enemies that are shooting at you. But you know, Ian's such a legend that he still survived. Everything's fine. We have invincibility frames. Yeah, thankfully compared to Splatoon 1, we if we get damaged enough, then we don't immediately die. We get our armor broken. But getting our armor broken can be pretty lethal because if that happens, then we are then one hit away from getting splat. Enemies can then see us even if we're hidden in ink, and we move incredibly slowly. Então a gente tá no próximo getting our boss armor aqui. broken, when we don't want it to Segundo boss da run. a bit slow at times. This is boss 2 right here, probably the most famous or most speed ran, if that's the right word, level in the game. This guy, he's kind of a joke to fight. He's pretty different just because all we have to really do is just shoot Octo Samurai. And then with the hero shot and its amazing fire rate, we just get to, you know, pretty much beat this guy within seconds. And it's done. Just as I finished saying that. Ooh, and I got a 40. Já Very terminou. nice. Nice, 40.
That's pretty 1 fast. second away from the IL 40 segundos a boss That's fight. correct. We've been theorizing for a long time how to get a 38 on that stage. And technically, I think with community best segments, it's doable, but it's so incredibly hard that no one's been able to pull it off yet. Maybe it'll happen someday. Who knows? Hopefully. Here we got level 10 though. A cool fact about level 10 is that normally when you have like an IL record for a stage, there's only one weapon that's fastest, right? Level 10 is the only exception in the game where both hero shot and dualies are just as fast in an IL scenario. And it's because each weapon has like their own advantages. Like dualies have their dodge rolls and that helps out in one section, but the range of the hero shot helps out in another. And somehow it all balances out, which is pretty crazy. Então ele tá falando que esse personagem, o antes o azul, que agora me fugiu os nomes ali, tu pode fazer essa fase com tanto um quanto o outro, porque os dois estavam praticamente a mesma quantidade de tempo, porque a fase em si foi feita de uma forma, pelo menos a rota em si foi feita de uma forma que em certos momentos cada um dos dois personagens vão ter vantagens diferentes em áreas diferentes da fase e eles ficam balanceados de forma diferente e não tem muita diferença, então pode escolher qual dos dois que você quer, né, realmente preferência aí do runner. Tava olhando a agenda, o Slay já foi, ou... Deixa eu dar uma olhada aqui. Slay... Spire... O Slay já foi hoje, antes do GeoGuessr. Foi hoje... Quer dizer, hoje não, né? Ontem. À tarde, às 5:30 da tarde. Presto, 139. Very nice. So World 3 is probably the hardest world, because it doesn't Agora eles vêm pro mundo 3, que é provavelmente o mundo mais difícil. Every single level in World 3 throws a different challenge at us, and so World 3 is a very, where a lot of runs can go to die, but that's not going to stop this guy. Yeah. But one of those first big roadblocks is definitely going to be this level right here, level 14. This one's a doozy. We're going to be using the hero shot. The dualies is technically faster on this level, but it's extremely inconsistent because of the lack of range. So that's why we're going to be using the shot instead, just because it makes it a little bit more consistent. Got it. That trick you saw right there is called car wash skip. It's basically where we damage boost through those ink columns to basically like boost through them, and that skips us from having to wait for them to retract, and then we have to climb on top of the car and everything. Eu tô tentando acompanhar aqui algumas explicações que eles estão falando, mas alguns deles são bem complicadinhos. So if you don't make it, then it's pretty much a reset. It's like a solid 4 seconds of time save, yeah. But if you miss it, it's 20 seconds, and that could be very bad for obvious reasons. Right here. Not very good for a 1 hour category. Don't get hit by the sniper as you're going down. Sniper's got a key, get it to the end. But we kind of like use that platform halfway there. Putz, queria ter visto isso que da não virar agenda, não ficar de olho na agenda, mas Shinigami, sempre a gente tem, né, os VODs, claro, é muito legal ver ao vivo e tudo, mas a gente tem uns VODs, tudo, então não se preocupa que tu consegue também, né, acompanhar lá, né, em qualquer momento da pós. Do not fall down trying to do that. Okay, cool. Hit this bomb over here. Gets both of these octolings, and we out of 14. Very nice. Very nice. And I think as we're riding this rail, I think we got time for a couple donations. Sure thing. We got Dylan Craft donating $50 saying, Ian, seeing you on GDQ again is still crazy, but it seems that all those Parece ser uma run muito mais de otimização de movimentos que glitches e paradas mais doidas. Então, pelo que eles estão falando ali, tem glitches sim, mas que pelo menos visualmente
de fora, isso é a minha opinião, então, visualmente, não é algo que tu olha pro jogo se tu desconhece o jogo e diz, nossa, o que foi que aconteceu, sabe? Tipo, ali eles estavam falando sobre um glitch naquele rolo, que parece aqueles rolos de lava-jato de carro, lava rápido, que salva 4 segundos, mas perdesse aquele glitch, ia perder, tipo, 20 segundos. Mas, visualmente falando, não era um glitch que, pra mim, aparentava muito. Mas sim, é muita otimização, porque realmente essa run aí, como ela é feita num save já completado, por isso o NG+, então tem todas as vantagens, né, do save completado. I'm surprised I'm still alive. As we're in level 12, you'll see that the dually dodge rolls will send us down. Mas que é bem bacana é ver quão rápido que realmente pode ser o jogo. Movimentação, otimização, e isso é muito bacana também. Roll into them and they'll snap me onto ledges and whatnot, which makes them the clear choice for this stage. Dually dodge rolls are very busted. I just love, you know, if it's just kind of like a war movie setting, it's just like, this is war, the war of the bouncy pads. You're just bouncing around, shooting at each other. Just boing, boing. It's like, war never changes, and you're just bouncing up and down. Alright, anyway, let's see. We got to level 15 next, that's right? Yeah, we get level 15 next. So this is another Octane level. This one's a lot harder just because the Octlanes have rollers now, and they can instantly break your armor with just one sling of the roller if you're not careful. So these guys can be então, mesma ideia de uma fase de 2, 3 fases anteriores ali, que tem que coletar esses mini-fish. Porém, mais difícil porque os inimigos estão mais fortes, pode quebrar a armadura. Eita, travou. Isso é a stream do runner que deu uma travada. Porque o timer tá contando ainda, gente. Ainda estamos aqui. I believe that's called, or Toxic. Pá, boa noite, Gu. Como é que você tá? Pá, tá. Temos algumas dificuldades técnicas aí, gente. Não sei o que exatamente aconteceu, mas ainda estamos aqui. Saquei, nunca joguei também o jogo sem Switch. Mas mesmo se fosse só a otimização, o runner aí tá mandando muito bem. Não, exatamente, Rafael. O cara tá jogando muito bem. Com fome, tudo certo. Também tô aqui com fome um pouco. Eu tenho uns snacks aqui, né? Tem uns amendoim aqui pra comer. Então, vou aguentar aí também essa madrugada aí com vocês. Realmente deve ter dado alguma dificuldade lá, possivelmente na stream do runner. Porque o timer ainda tava contando, né? E eles não colocaram música. Não sei se já vão concentrar. Se já consertaram. We want the stream to be just as perfect as possible for you guys. So sit back, relax. We'll be back soon. Tá, será que realmente estão vendo lá pra consertar, então, pra relaxar e, né, aproveitar. Então, quem não foi no banheiro, vai lá no banheiro, passa uma água no rosto, pega mais café, gente. Já vamos continuar com o run. O bom é que ele tava praticamente terminando já aquela fase. Então, termina a fase, é só navegar no menu e, sabe, continuar. Então, não é que é algo contínuo. Então, terminou aquela fase, beleza. Ele pausa, conserta o que tem que consertar, então, sabe, continua. Eita.
Parece que ele não tava errando quase nada. Não, ele tava jogando super bem. Tava tão daorinha. Tomei meu Nescau com biscoito, so nice. A GDQ acontece presencialmente também? Sim, acontece, Igor. Infelizmente, né, devido às circunstâncias atuais aí no mundo, né, não tem sido mais mais presencial, mas esse daqui já era para ser presencial, um tipo híbrido. Voltamos aqui. E tipo, esse agora próximo, que vai ser no meio do ano, em julho, se eu não me engano, que é o SGDQ, que é no verão deles, né, nos Estados Unidos, creio eu que vai ser presencial. Então, sempre tem 2 grandes eventos no ano. No início do ano, que é o AGDQ, e no meio do ano, que é o SGDQ. Aí zicou tudo. Voltamos, tá? E temos música. Verdade. Sem plateia faz falta. Vários dos memes foram criados por causa da plateia. Né? Memes do GDQ. E sem ter o chat, e sem ter a plateia lá interagindo, gritando. Enfim, faz falta. Faz falta, isso com certeza. Mas a vantagem de ser remoto é que, por exemplo, né, por exemplo, os runners de outros países, ou, né, que tem umas condições mais difíceis, como né, nós aqui do Brasil, que né, temos mais dificuldades maiores assim, financeiras, devido às viagens, dólares, essas coisas. Poxa, a gente consegue participar desses eventos, né? Como a gente já teve aí runners que nem o Luiz Miguel, né? Ele participou dos últimos 3 eventos, se eu não me engano, que teve. Então, sabe, é bem bacana. Né, a gente, então, não só nós, mas outras pessoas da Europa também, que às vezes, simplesmente, porque também é caro, né? É caro para todo mundo viajar. Então, então, sabe, essa possibilidade de nós. Eita, o que tá acontecendo? Estamos aqui, né? O Luiz corre, o Luiz Miguel corre. Sim, ele correu, inclusive, já. Ele correu, já fez run de Mega Man X4. Sim, já aconteceu várias maneiras de invalidar a run. É, pois é. A GDQ tá. Mega Man X4 e o Escambau, verdade. Não, o Luiz, ele corre todos os X, eu acho. Literalmente, eu acho que ele corre todos os Mega Man X. Pá, voltando. Tá aparecendo minha internet. É, mas realmente, gente, é um trabalhão fazer um evento desses assim online. Muita coisa acontecendo. Então, realmente, o staff lá do GDQ, principalmente a primeira vez, o primeiro evento que teve remoto, gente, foi surreal, assim. Eles tiraram da cartola porque tiveram que mudar muita coisa de última hora. Não de última hora, porque teve o evento em 2020 presencial. Então, o evento do meio do ano de 2020, que foi, sabe, que foi bem difícil, foi o primeiro mais difícil. Já o de 2021 já foi um pouquinho melhor. Inclusive na GDQ de 2019 participou na Relay Race de Mega Man X 1 ao 3, junto com o Madu, verdade. Isso é verdade, Sansini.
Então, Shinfuri, corro sim. Eu corro Dark Souls 1, a versão Remaster no PC. A minha categoria principal é de N%, mas eu já estou correndo também All Bosses, estou treinando um pouco ela, mas eu ainda estou fazendo meio que um último grind final. Né, porque eu sei que eu consigo melhorar mais um pouco o meu tempo no N%, e eu estou tendo boas runs nesses últimos dias, e All right, once creio again, que we um PB are ready to continue the está show. chegando aí em Take it breve. away, Talon. Alright, let's get back Como in faço it. para participar do We're AGDQ back. como runner? Então, tem, se tu Alright, for sorry about that, no site everyone. oficial Let me, do Games we, Done pause the Quick, run here so you're not missing out any of the action. ah, Alright, so ó, anyway, to get back in voltamos. this, where are we now? We're level 13 now. We're in World 3, doing the Splatoon 2 NG Plus Agora run. estou na fase 13 So this level we got the charger. e estou continuando. Bom, mas só So this respondendo, level Hugo, we have these drum tu pode ir switches, no site do which you Games have Done to Quick ou hit in order escrever to move GDQ, né? platforms out. The E reason why we're lá using vai the ter uma charger área here is específica because falando de you can just informações do either evento, e completely tem uma parte keep de the switch once and submissions, then né? all Tu the quer se platforms will inscrever. completely Aí tu tem que preencher o bleed out just formulário, like seguir that. uma série de coisas. And Não so é. range is pretty good in Hoje this não é level, assim you'll feel. fácil de You'll see a few participar. cool skips being cut with grappling Não hooks that sei you'll see pretty exatamente, eu soon. nunca me Like right here, you inscrevi, can just kind of até mesmo porque skip that sou section right meio there que with a quick little novo shot and that grappling no hook. mundo de speedrun, assim Okay, como yeah, this is the runner, first time when we see flippers. mas These guys are kind of like squeegees, eu but sei que way é um more, processo I guess, que simplified. não é You know, tão they'll go, simples wherever they assim, want. mas não é They super just, difícil move in também, straight não é lines. impossível, né? Luckily, we can Mas kind of, que dodge those guys. mas que You should realmente probably try just tem looking at a flutter uma issue. I série think de you'll want passos to que go tem que under ser one. tomados. No, you don't. No, you don't want to go under one. It's pretty deadly. Esperando pra ser aprovado ou não. Tem mais umas outras coisinhas, eu acho. Não sei o que mais pode implicar, mas realmente não sei todos os detalhes. Mas, que nem o Sansini disse ali, tem as coisas básicas, mandar run e tudo, mas, né, sempre bom ler os termos e condições, né? Antes de clicar eu aceito. I'll just take it away since there's all the tricks in the world here anyway. The level 11 has not only I guess it's like two really difficult jumps, but it's also got an introduction of a new enemy. So what we're going to be seeing here is these enemies called Tentacooks. Tentacooks are Só lembrando, gente, se eu não me enemies engano, holding a key, but they like to run away from you once they are. deixa eu ver se dá. Eu não tenho. Ah, não, eu acho que só os. So I'm trying Não, to mas foi sim. keep my charger line Né, a run de away destaque é o from it Taylor. until Se I vocês estão shoot it, curtindo, so it does not run né, from a run me. dele, sigam ele lá. Key, go to the next section. Missed that one there, but you can just pick it up with a backup shot. No big deal. Nice backup. Let's see. Yeah, no, but I've been feeling bad. We kind of interrupted a few times. I apologize about that. Do you want to explain this next trick we're gonna do here? So there's gonna be a jump coming up right here. Basically, we're gonna hop off of a fence. Vai ter mais um novo truque, vai ter um By pulo. hopping off this fence, we can keep our momentum. Ele vai pular na cerca Beautiful first try. e daí Very consegue dar mais um dash e pular no próximo bloco em vez de dar a volta pela esquerda. If you just tried to step on top of the fence and hop normally, you wouldn't have enough forward momentum to go to jump. Mas daí ele vai. Mas como ele tava em velocidade, ele conseguiu manter o momentum, né? Assim, pra fazer esse pulo, se ele tivesse perdido o momentum, ele não ia conseguir. Jump, turn into squid form, then turn back into kid form, and then carry your jump, and it's very weird. It just kind of it just tricks the game to thinking you're still in squid mode, so you still have the same momentum. Pô, corre Dark Souls, né? Vou pegar Dark Souls no próximo mês pela primeira vez. Já joguei antes, mas nunca no meu PC. É bem bacana, eu gosto bastante de Dark Souls. Mais um Precise jump. You gotta jump at the pulo absolute ali, end of that corner jump. section, so glad I got that. Tem que pular bem no final do canto ali pra conseguir alcançar a área ali. Salva mais um tempo. É muita otimização, muito pulo preciso. Like most things in World 3, to be fair. Por mais que eu não conheço muito do jogo, dá pra ver que tipo, tem coisas que é muito apertado. Pulos precisos, precisão também na movimentação da câmera, né? Os tiros com os tiros, a movimentação, as habilidades especiais dos personagens.
So what's going to be going on Muito here preciso a is the run desse return jogo. of Octostomp from the first game, except this time Octostomp's going to have like this extra coat of armor. Won't see it in phase 1 because just charges at us. Parece que esse boss é o retorno As we dele. go into phase 2, he's now going to have this buckle. I have to shoot this buckle 5 times with charge shots. Agora é a fase 2 já. Some good aim, we can take that Very out. nice. And then bait him into sliding towards us so it's much shorter, and then we can just take out the tentacle. Not too shabby. Yeah, he made it look so easy. But yeah, the buckle has a very weird hitbox. Sometimes even if you're pointing right at the buckle, it just seems like sometimes your shots just won't hit. You know, also we actually retreat down to that lower part so we can shoot the buckle when Octostomp then rises back up. And that's the boss. It's a pretty hard since it's, you know, we're using the charger, so it's so precise. That is so Oh, 55. Foi muito Absolutely preciso, beautiful. muito rápido, realmente, essa luta desse boss. But getting a 55 Muito semelhante a uma luta anterior, porque realmente é praticamente revisitado, só que esse agora o boss tinha uma armadura, então tinha que ter uns passos a mais. Now we're going to be going from one boss Agora to mundo the next. 4. This will be boss 4, Octo Não. Shower. Thing about boss 4, it's got all these octocopters Boss on 4 top no of it, caso. and they all have a low amount of health, but we need to take them out quickly before Shower gets scared and runs away from us. Mas que Not nem so in phase eu 1, but as we tava go into falando later ali phases, it'll be a bit more challenging. sobre o Dark Souls, né? Então realmente é bem bacana, né? Só jogar o jogo casualmente, fazer qualquer tipo de desafio, mas especialmente speedrun. Bom, sou ocupado por puxar saco nisso, né? Mas é bem bacana. As runs normalmente são bem legais em todos os Dark Souls. Stands no chance. Phase 3, these octocopters can dash from you, so I'm keeping my charger away from it as much as I can. Very nice. Very That beautiful. was super clean. Even got a 40. Just a little cherry on top. How about that? Yeah, so Next up. we're in World 4 now, by the way. Yeah, this is World 4. Next up, we're going to be going into level 20. Now, if É, you're starting to learn speedrunning tá for no mundo this, I'd 4. recommend you use the charger. But this is not my first rodeo. I'm going to be using the hero shot. This weapon's pretty dangerous. I need to be playing within about 1 second of perfect. Ele vai usar o personagem, o herói, o Hero Charge. Aquele azul, não, laranja. Right side and left side. Tô tentando memorizar as cores. Safe. If you're going safe, you do left side first. This is not safe. We're doing right side first. Right side's got this invisible pathing right here. I know where all of it is. Might look scary at first, but got it all memorized. It'll all be fine. Uma área invisível, Grab que ele this key tem at de the cor, end, de try not cor. to get hit by Já any of memorizou these tudo. Enemies. Okay. Yep, just like you did there. No, I'm just kidding. We're gonna It's see how alright. this works. I might lose 15 seconds. I might not lose 15 seconds. Se tá aprendendo a correr esse jogo, ele disse vai pela esquerda primeiro e não pela direita. Mas como não é a primeira vez que ele tá jogando, ele foi pela direita. Oh wait, I think you could still make it, maybe? Not quite. Oh, so close. Fortunate. Ele não pegou o jump It's the cycle. com momentum. Então ele vai ter que puxar aqui, You wanna go atrair. right side and then go over to the left here, and then usually that water would be right in front of us. Quase ready to conseguiu. go, but Since I got hit Pegou a segunda halfway through the chave. stage, I dropped the cycle and couldn't get on top of it. So I had to wait for it again. No big deal, honestly. just a little unfortunate it happens. Yeah. Can't say I didn't try though. Abriu a primeira porta ali, Definitely tried. abriu a To be segunda honest, that was a weird moment back there, because that e daqui a pouco já vai terminar a shot fase. you through the wall. It's definitely seemed that way. Yeah, it's, that's kind of just how things go with invisible walls. you know, when you play Splatoon 2, you gotta get used to stuff like that, because Boatos de que Dark Souls em speedrun é mais fácil que casual. Ah, depende da speedrun. Assim, depende da speedrun. Mas é muita prática, muito treino, né? Pelo menos eu falo da minha parte. Muita prática e muito treino. So that
why you had to sort of like jump and Mas lean é isso aí em forward a qualquer little jogo, bit né? Qualquer speedrun praticamente. to get some shots on the fan to bring down Tem muita the diferença o Dark Souls original para o remaster em termos de speedrun. Em termos de speedrun, Tadeu, sim, gigante. Take it away. Gigantes de You would like to diferenças. explain this one? Go for it. Go ahead. Não só a Alright, mecânica well, de this one is jogo, probably the gameplay, most mas tedious level, como o besides Dark the Souls final boss original that no we'll PC, talk about later. falando, né, o Prepare to Die So, if you Edition, thought ele two tem um paths frame was rate mais bad baixo, enough, how isso about pelo 3 menos different pathways, each one with possibilita its own alguns glitches key or diferentes, active funcionam de uma clef? forma diferente Each one alguns kind of has a glitches, different que eu, challenge. pelo que eu This one sei, that we're meus doing amigos first is the middle speedrunners do pathway. Dark Souls Prepare to Die It is Edition, the se easiest estiverem aí, of the podem me bunch, so corrigir, we're por gonna do favor. that first. Just Mas gotta get these grappling hooks in. realmente há It's pretty cool what he diferenças does here. You can e actually reach alguns the glitches foram 2 grappling patchados, né, hooks, foram corrigidos na because versão the remaster também. range of the hero shot is just barely enough to A hit gente vai yourself. saber mais desses It's glitches, literally mais dessa run, left até mesmo porque a gente here. vai So ter uma this one, run he's de gonna all be basically doing a bosses do cycle Dark skip. Souls 1, versão Prepare to Die It's a Edition. bit complicated, but Vai I'll ser try to uma explain corrida it de the best 2 I runners can. na So he's gonna sexta-feira. throw a Se é bomb sexta-feira, after he sexta-feira à tarde. defeats Inclusive, eu some vou comentar octopoppers junto that com outros dois trigger a amigos switch. aí, dois He's gonna throw runners down de a Dark bomb Souls, que é o where the switch Marionette will e o Beninho. appear, Então, and then that bomb lá também will vocês vão activate poder the tirar switch, todas as and then dúvidas which aí will que tiverem activate também de another Dark platform, which Souls, will né, run de reveal Dark Souls 1. another switch which he will shoot as Vai it's ser bem rotating legal. right Dois dos there. melhores runners que a Perfect. gente tem aí Yes. também So the reason why he threw a bomb vão there is estar because correndo, if he então shot vai that ser with his uma run weapon, bem legal de then assistir. the switch will activate earlier and the Já joguei um pouco Dark Souls 2 no PS3 e já curti bastante, mas agora com o meu primeiro PC Gamer eu vou poder derreter no Dark Souls 1. Tô bem no hype pra isso. Cara, todos os Dark Souls assim são bons, cada um do seu jeito, sabe? Então, espero que realmente aproveite aí o seu tempo jogando aí os Dark Souls ou Gu. Eu estou pra rejogar o Dark Souls 3 aí, relembrar antes de lançar o Elden Ring. Like so. Now, when this momentum is moving this platform, throwing a curling bomb will pretty much put it at a 45-degree angle, so it'll do nothing for you. But now, we're going into this last part. It is a field of giant squeegees. There's a key on the left side, and a lockbox on the right. So we gotta try to get this key and then get back on top of one of these squeegees. I already don't like where this is going. Come on, squeegees. Alright, Ooh. sure. Yeah, this I can section is do one of probably the these. most infamous in the game, just because these squeegees do not seem to do what you want to do. It's probably because there's so many enemies that the squeegee's like, oh my gosh, there's so much going on. So they want to check everything out, but you know, we don't got time for that. We have to get to the key, then get to the super jump pad so we get in the level. And there we go. You He know eventually what? got there. I didn't die at the end, so I would say that's catastrophe avoided. Absolutely. You're able to backhead it pretty well, so Yeah, I have had multiple They times did where that not. just does not go well for you. Yeah, I couldn't have responded better to that myself. Now You're we're gonna gonna be going into level 16. That's correct. So this one we have these little bowling ball guys, but these guys, they have a weird hitbox. They can be it's pretty damning if you get hit by one, but because they have a really weird knockback, and since these platforms are so thin, then getting hit by one can half the time pretty much result in getting splat. You know, but we can avoid them. We got the dualies, you know, we got the firepower, we got the dodge rolls. So I think Ian's gonna be just fine. Yeah, halfway through this stage is a global cycle with a platform rising. In this category, cycle's pretty Bom, free. então, o que tá But in acontecendo 80%, aqui? Not so much, but I just have to wait here because extra time on the cycle, no big deal. Muita movimentação ainda, só salvando o tempo, pulando pelos cantos, seguindo pela beirada ali pra evitar ser esmagado. Make sure to not get hit by. Doesn't really get that close to us, honestly, with fast dualies movement. That almost got in my way, that but now it's fine. close. Mais um corner jump ali, esquipando aquela parte alta. Yeah, all these yeah. Oh, sorry. Go ahead. That guy. Yeah.
E o Demon All Souls? those, O que tem, Ronan? those O que ballers tem are o on a Demon global Souls? cycle, so depending O on que where você you quer are, saber they're sobre usually Demon pretty much the Souls? same place. Speaking of global cycles, this next level right here is 17. It doesn't necessarily have, like make or break cycles, but it does got a lot of platforms that are spinning in a circle constantly. So usually if you go at the right pace each time, then the platforms will be in the same place. But it can be a bit uncomfortable if you do fall behind, because then the platforms will be in a different position and then you don't know what to do. So your whole groove is thrown off. So luckily, I think he's been going at a good pace so far. This is perfect so far. My goal right here is to not have this Gatling gunner ink this as I climb up. That's perfect. So I should be able to make any cycle I want to now. Let's do some dodge rolls on this part. See, and Nice then and up here clean. we have to go to get another key. It's gonna be on top of these guys called the Octostomp DX. Whoa, careful there. Oh yeah, that guy was like, Ooh. I'm about to end this guy's career right here. But not today. That was an Octostomp on a mission. Oh man, I have Quase. died from those guys because like one Quase hit que you, o my life game flashed before acabou my punindo eyes. ele. Oh, that was yeah. terrifying. But now I'm gonna take the right side here, and we're just gonna try to make the platforms as we see them. A little bit of knockback definitely threw off some cycles, but still pretty fast. No, Pretty good. that ain't gonna sit us back. No. Still 131. That's a pretty good time. Conseguiu ainda salvar, mesmo que ele tenha, Not too Sim. shabby. né, tenha perdido um pouco ali o Now we're about to ciclo go into level 18, and Craig, usual can I have dele, some facts mas for you? conseguiu Because this level recuperar is bem. basically just a big auto-scroll. Elden Ring com George R. R. And, like, two Martin different não tem areas. So como if a you história wanna ficar shoot fraca. off O some mundo donations, that would be a great aberto plan. também impressiona I pelo love tamanho, densidade e auto-scrolls, and so qualidade. do our Pois é. donators. Eu não We sei have se a o George R. R. 2022 Martin ele teve donation muito from input no Adet, that's mundo, tipo, no $20.22, mundo como saying, história, "It's né? O so mundo exciting to como see that the arte best Splatoon e 2 trazendo category um tema definitely geral, has isso been sim. shown at Mas AGDQ história this mesmo year. narrativa And ou, presented, né, and lore por presented si by só, eu the não sei se most ele teve influential people tanto on my development input. as NG Essa plus pelo menos é a Obo. minha opinião. Shoutouts to Obo and Nobobin for their X-Rank comms, and to Ian. May your motions be Mas swift muitos and your detalhes do cycles be mundo fast. a gente And pode that notar Yin Yop string rate, que ali skill teve a mão do and super jump your way Jorge. to an Octavio with good RNG. Thank you. But when you get there, Jorginho ele I só hope you fez stick and lock in. argumento, na verdade. Best of luck to the rest Foi of us mitologia, não é in que this year's ele, event. Thank you so much. não é que ele mais fez Game on? parte. Pois é. I'm just kidding. Yeah, Adept is another runner of NG+. He's the fastest guy who you actually use his stick controls, which is... I know all you competition players out there are going to be like, what, sticks? But, being pretty good at something that's pretty unique, it's always a win in my book. So, shoutouts to you, Adept. Yeah, and as we get past these snipers here, we're gonna get on another auto-scroller moving platform, so go for a couple more donations. Sounds good. We got Hobbs Luke donating $20, saying, "Hello, Ian. Hope this run goes well and that you get good luck in Octavio. And remember that the house is on fire." Oh my god. Let's see. We also have a $56 donation from Bolt that says, "Here's a dime for every hour I've played Splatoon 2. Smiley face. Best of luck on the run. We have a $100 donation from Spider Roll that says, "Question: Why did the Inkling move Nenhum out of the detalhe apartment?" tem. Ele só deu um Answer: argumento no It was a mundo, não fez mini nada na apartment. história, só o conceito geral. É, o conceito geral é Boom, isso que eu I am a tava sucker for achando puns. The mesmo, floodgates Hatsu. are open. Keep those puns coming Deu a in. entender que o Jorge I só meio would que gladly love to deu hear more. ok pro Miyazaki mesmo. Oh, I get it now. No, I'm just kidding. Ele falou numa entrevista algo nesse sentido, de que ele tava Let's see, you can mais read a por few fora more. e só conferiu o Sure material. thing. Mas depois ele disse We isso, enfim. have O que importa é que vai ser épico, exato. Let's see, a $250 donation from Eddie Spaghetti that says, "I don't know what real gamer percent is, but I know it is essential to GDQ, life and universe at large. We need it." Thank you very much. That is, of course, in reference to our Zadet incentive, the real gamer percent. That's 1,311 out of 5,000. Get your donations in for that soon. Alright, we're gonna hop Alright. into And level that was 21 donations to now. level.
Donations to level, exactly. Level 21 here. Notice something, comp players? A very friendly stage, Mori Towers. This stage sounds like there's fun to be made. Of course. We Because actually have a all the lot of fun fun with happens. this stage. We have a lot of fun with this stage as speedrunners absolutely. because The the stage is pretty dualies fun. make this very fast and just fun to move around in. Yes, all the fun happens when the Nossa, stage is movimentação nessa fase, não só fase, mas o jogo todo, mas tem algumas fases que a movimentação é realmente muito otimizada, muito smooth, muito suave, conectado. Take us down, but we too fast for them because we gotta collect all these Zapfish. There's a boss fight that needs to be defeated. Só mais minifish. Would it really be Mori Towers without extremely long sniper range? Oh I yes, don't think so. I think Nintendo knew what they were doing there when they put in Of Octo course. Snipers. There's no way they didn't. And I think that Alright. concludes World 4. That is it for World 4. Now we are going to be going into level 23, my favorite level in the game. I used to have IL world record for this. Back in my day. But yeah, level 23 is another grind rail stage just like level 5, and the movement for this is so satisfying to do. So I'm just gonna cruise through this. Yeah, this is probably the most fun level to speedrun. I think we can all agree that this level is pretty cool, whether you're a speedrunner or Estou falando que esse provavelmente é o mais legal fazer em speedrun. Essa fase. Dá pra notar, muito grind. Best game ever made. Ele errou skip ali, parece. Hey, if you think Super Mario Galaxy is the best game ever made, then make sure to donate. And let me know. Alright, donations for Galaxy. Anyway, so these, we're going to be dodge rolling some incoms coming out here. There's a little cool damage boost that we can do right here. Just use that damage boost to fling to the next grind rail. He's actually getting a dodge Tá tudo acontecendo tão rápido que eu não sei direito o que tá acontecendo. Mas ele tá avançando pelo mapa. Ele quase perdeu o jump. Very close. I'm gonna do another nollie jump here if I get the timing correct. There we go. Nice knowledge. Thank you. That was similar to the jump back in level 5. Not as risky. Just a little bit. Saves a little bit of time just to get immediately on that furler. Passando o jump ele pelo anel. Tasty frame save. Yes, same setup, just used in a different way. And I'll damage boost off of this ink stick. And I time that roll. Pegou o damage boost ali. Faster. And then this last part's gonna have a bunch of octo snipers, but I am just simply too fast for them. They cannot keep up. They'll be just spinning around, trying to keep their eyes. And they'll just never shoot until right at descending. They didn't even get me at the end. Wow. Nossa, Chance, man. muito rápido. Now we're gonna be hopping into the last Octoling stage. Belto bateu lá em 27. casa. Now, Belto if you're bateu lá na casa do really approaching a Miyazaki. play safe here, Não, you'd Miyazaki pick up não, some do armor Martin. so you could just take a Pegou hit, but I'm pretty confident in how I can Miyazaki, manipulate these Octolings, que ele so- viu na lista de espera e farmou uns dólares. Boleto. Ai, ai, ai. Quase isso, talvez. Quem sabe? Quem sabe, Hatsu? I don't know about you, but I like to play my runs a little bit safe, so I don't have to reset so early. Reset will always find a way, but I prefer Early? it not be. Obo, we're like 50 minutes in now. Maybe for you. Oh yeah, near route players be like. Yeah. Again, it depends on what route you're using. Oh, Oh, careful there. Just go up left side. There we go. I didn't want to go up too early. Se fosse um Martin, because faria igual. the blaster was gonna take me. That's why you get the armor. I ate my Yeah, words. it's a very dangerous situation there. If Ian had tried to climb up the furler, like the blaster would have probably splatted him. And that, like Obo said earlier, that would have just sent him right back all the way to the beginning of the stage. You had to get all the way back I'm over a there. trained professional. Everything is fine. You do not have to worry. Yeah, I mean, he still got a 46, so what do I know?
Anyway, going into level 22 next. This level is, I wouldn't say the hardest, but it definitely throws a lot at you. They're very hard enemies, always gonna try to shoot you at every possible turn. Right here, we're gonna throw a bomb to try to get rid of that. I think it's just one of those. No, Twinticle. Thank you. And then we got some invisible platforms right here with an octopod charging right at us. Plataformas invisíveis novamente nessa fase. Towards me, surprised my armor is intact after that one. But hey, everything's fine. Everything's fine. Got some grind rails. Gonna be doing some more dodge rolling. And here Mais grind we have rails. to get another key from. And he's gonna be going on more invisible platforms. Luckily, he does create a trail so we can kind of see where we're going. Mais plataformas invisíveis. Nossa. Jump ali com o momento na velocidade dele. Pegou a chave. The key box. Not because it's optimal, just because afterwards, if he goes, there is some platforms that he can go past if we don't kill him then, and so then we have to kind of try to track him down, and that could take a lot of time. Okay, back there we had some more enemy frenzies that we had to destroy to move on. Got some Octo Commanders here, just Tem mais inimigos que estão realmente só atirando nele e tentando derrotar ele. Fase cheia de inimigos. Mais squids, aqueles robozinhos que ele controla. Conseguiu aproveitar o momento do jump do squid ali pra plataforma invisível e terminar a fase. Senão teria que controlar ele até mais próximo da plataforma. Exato, né? Nem disse tirando zoeira, cara. Quem não tá hypado, né? Pelo Elden Ring. Eu vi uma notícia recentemente relacionada a Steam, se eu não me engano, que, se não me engano, o Elden Ring hoje é o jogo mais desejado, é o jogo mais antecipado que está na wishlist da Steam do pessoal, sabe? Tipo, de todos os jogos da Steam que estão aí pra venda, coisa assim, é o jogo que foi mais adicionado na wishlist de todos os jogos da Steam aí, pelo menos hoje. Isso diz uma coisa, né? Hype tá alto. O cara é fera mesmo. Queria que saísse logo os requisitos mínimos. Pois é, o Henrique. Henrico. Tipo, como eu tenho um palpite, né? Não posso confirmar, mas eu tenho um palpite. Como o jogo vai rodar até em PS4 e até Xbox One, e a princípio ele deve usar o mesmo motor gráfico do Dark Souls 3, só que, é claro, com algumas melhorias, que é basicamente o mesmo motor gráfico do Sekiro, não deve ser um jogo muito pesado. Eu tinha visto, aí eu tava me baseando nos requisitos mínimos, né? Não só os requisitos mínimos, não, os requisitos em geral do Sekiro e melhorando ele um pouco, né? Então, o Sekiro, por exemplo, ele diz que o mínimo, digamos, em placa de vídeo é uma GTX 760, processador i3 2100. E recomendado, e 4 GB de RAM, mas recomendado mesmo, que a gente sabe que é melhor, seria 8 GB de RAM, uma GTX 970 ou uma AMD RX 570 e um i5 2500K ou Ryzen 5 1400. Então, eu acho que quem tem ali, tipo, a mesma placa de vídeo, ali, uma GTX 970 deve realmente rodar. Ou até mesmo uma 960 talvez também, 1050 Ti talvez, 1060 eu acho que com certeza vai rodar qualquer placa depois mais nova assim,
que 1060 deve rodar, eu imagino. Obviamente. Mas assim, eu acho que essas são o sweet spot, sabe? 1050 Ti ou né, 970, 960, algo assim. É o meu chute, né? Não estou dizendo isso como uma afirmação, mas é o meu chute. Tendo as informações que a gente tem. Me tirou do lore e como faz o player ficar no hype pelo jogo que vai lançar e não vai ter como jogar só F. Poxa, o prototype é tenso, né? Triste. Triste. Minha experiência de jogar Elden Ring no PC é bater até com Nvidia Now. Nvidia Now ou quem sabe o Game Pass, né? Xbox Game Pass com o Cloud, né? Vai que vai pro Cloud também, eventualmente. Se bem que não tem nenhum jogo da Bandai, né, no Cloud, com exceção dos Scarlet Nexus, Code Vein, essas coisas, né? Mas quem sabe um dia vai os jogos da From Software, né? Pra lá. Tem uns amigos meus que tem aquela frescura aí que acham Dark Souls difícil sem nunca ter jogado. Até eles estão no hype. Cara, esse é o jogo. Não é à toa que é o jogo com maior hype da From Software, porque, minha opinião, o primeiro jogo da From Software foi o Dark Souls 1 Remaster, depois 2, depois o 3. Joguei um pouquinho Bloodborne, mas eu não tenho PS4 e ainda não terminei Sekiro. Mas assim, o que eu digo? O primeiro jogo de muita gente da From Software foi Bloodborne. E é o favorito deles. Muita gente foi jogar o Sekiro porque gosta da temática japonesa, toda a mitologia japonesa e tudo mais, sabe? Então tem muita gente que jogou Sekiro por causa disso e gostou, e começou a dar uma olhada nos outros jogos da From Software. Então, como esse é o jogo mais novo da From Software, tem muita gente que agora que é do mundo de Sekiro que vai dar uma olhada, que é do mundo de Bloodborne que vai dar uma olhada. Porque essas pessoas que jogaram então primeiro esses jogos e depois foram pro Dark Souls, muitas delas não gostaram tanto. E como agora é um jogo novo, todo mundo junto, o pessoal de Dark Souls. E quando eu falo Dark Souls também inclui Demon Souls. Tá junto no mesmo hype. É isso que eu penso, pelo menos. Alright, it is time for the final boss, DJ Octavio himself. Mais aguardado, né? No The Game Awards ele foi. Também. Game Awards ele ganhou como jogo mais aguardado. Minha Mística T vai chorar, mas eu jogo Dark Souls com ela. Cara, Dark Souls 3 com ela. Eu acho que vai rodar. Talvez não em Full HD, mas em uns 900p vai rodar. Se tu já não tem um monitor Full HD, acho que ela deve aguentar. O Hatsu. Essa base GPU mínima vai ser uma GTX 960, igual o God of War que saiu hoje. Pois é. É como eu disse ali no Sekiro, né? Uma 960, 970, algo assim. É, mais ou menos nesse nível. É o que eu acho. Boa noite, Doom. Como é que você tá? Seja bem-vindo aí. Chegando aí no final da run de Splatoon. A princípio tá... A princípio é o Final Boss da Run, a gente tá quase terminando, e em breve a gente vai ter um jogo sensacional, que deve ser Legend of Zelda Majora's Mask no 3DS. Lembrando aí, convido a todos que fiquem e apreciem a run que a gente vai ter em breve. Esse Splatoon é bom, tava pensando em pegar no Switch Pro. Olha, mano, tem um canal gringo te transmitindo com 58 mil pessoas assistindo Werewolf. Que? Não, transmitindo o quê? Eu não sei o que quis dizer exatamente com isso, mas tudo bem. Eu jogava DS13 e Sekiro com uma 960, 2GB e 6GB de RAM. Pois é, olha o Dan aí. Yeah, there's usually going to be at least one shower in phase 3.
But usually the best Dá way pra to kind of rodar deal with os that dois is to kind of FPS no move médio, olha aí, off o to the Dan side aí, of the ó. stage. That way he covers less ground than if you were, say, in the center of the stage. Mano, cara bobo. That's the best thing you can do there. But in showing Não off his sei. incredibly, Só não sei. powerful and Lá é precise oficial também? charger skills, because you made this. Ah, depende, né? Weapon and Tem mais multiplayer, right? retransmissões oficiais acontecendo. Sure, I definitely play multiplayer. A não ser que tu mesmo esteja falando do próprio Games Done Quick. We totally play multiplayer. O que pode ser. That'd be terrifying. Mas aqui, ó. Since this charger in multiplayer. With its incredibly fast charging speed. And never my get a chance to get optimal close. jump squid bagging as well. Exactly. You would be the most loved person in the battle. Estão falando da transmissão original. Sim, a transmissão original. Mas quem perguntou do Splatoon 2, olha, fala, aqui a gente tá vendo as fases, a campanha mesmo. Tem gente que joga só pelo multiplayer. Então, uma piada, host. É, eu vi, anotei depois. Mas realmente, quem perguntou do Splatoon 2, olha, eu particularmente eu gosto bastante da ideia do Splatoon. É bem bacana, muita mecânica legal, gameplay diferente. Mas tem gente que joga só mais multiplayer, então depende do que tu quer. Tem pros dois, tem tanto querer jogar só o multiplayer quanto fazer campanha ou os dois. Então conteúdo não falta, isso de fato. Favorite weapon is definitely the paintbrush. Thank you to everyone on the team and runners for giving us something to watch at every hour of every day. You snap, cracking, and popping. I'm sorry, I couldn't resist. Anyway, keep going. Sure thing. We got $20 from Grover House that says, "Hey Ian, how many Rush albums are on the wall behind you?" That's a good question. I think I've lost count at this point. Quite the collection. But usually a good way to tell is after the fifth fist, that's a mouthful, then a text box will actually appear. So that will kind of give you a little indicator of where you are in the number of fists that you've shot back. So here we are. This is the final phase. We got the Rainmaker this time. We're gonna this time get on top of some ground rails. Nunca joguei, mas achei o jogo bem consistente na proposta, exato. Essa categoria, pelo menos, de NG+, bem interessante, bem bacana, manteve a run sempre bem dinâmica, rápida, então às vezes é difícil de entender para quem nunca jogou o jogo ou nunca viu muito, mas bem dinâmico o jogo. Eu particularmente gostei bastante da run. Foi tão legal que a gente fez Splatoon 2 e é que a gente tava falando de Elden Ring. Acho que isso diz muito. Não, a run, o jogo assim, é bacana, mas Elden Ring, né, o hype é maior que Splatoon 2, talvez. Mas realmente, gente, a run de Splatoon 2 é bem legal. Eu achei, pelo menos. Tipo, muita mecânica, gameplay diferenciada com os diferentes personagens, bem dinâmico. Agora eles estão falando ali, se vocês quiserem, né, ir atrás da comunidade de speedrun de Splatoon, tanto Splatoon 1 quanto 2, né, entre em contato com eles, interage com eles. Ele tá jogando controle? Creio que sim, tá jogando controle, sim, né, algum tipo de controle, não sei qual. Ele não mostrou nenhuma vez. Essa é a primeira vez que vejo alguma coisa desse jogo. Pois é, prelúdio. E foi, terminou, ele encerrou o boss, apareceu o tempo ali, terminou o tempo, foi 1h04. 1h04, isso foi levemente acima, eu acho. Não, um pouco abaixo. O estimado era 1h08. Considerando que a gente ainda teve também aqueles problemas técnicos, então, né, ainda teve uma pausa ali no meio. Yeah, you can also find me on YouTube, Twitch and Twitter, Gente, all under the name Obamaster Ozzy. I also do runs of this bem bacana que
estar com And also vocês. 1000%, which is a 12-hour category, which is super fun. You should definitely check Deixa eu out. ver aqui. And you should definitely consider running it as well because it's so much fun. All right. Yeah. But I think that is all from us. So thank you A everybody princípio, for mais watching tarde the hoje. Splatoon run, and enjoy the Zelda block coming Eles up, estão. and that is it from Então, us. gente, sigam ali o Runner, né? Sigam os comentaristas também. Quem quiser. Estava agradecendo e. Terminou. Essa foi a run de Splatoon 2. Terminou bem rápido até, por mais que ele tenha terminado uns 4 minutos abaixo do estimado.